उत्तर बंगालमा शीतलहर बढ्न थालेको छ। जलपाइगुडी सहित उत्तर बंगालमा चिसो बढ्न थालेको छ। केही दिन त जिल्लाको नियमित तापमान 11 डिग्रीको आसपासमा रहेको छ। आज बिहान हल्का कुहिरो लागेपछि घाम देखेको छ। बढ्दै जाँदा दिनभर तापक्रममा केही वृद्धि हुनेछ। यहाँ चिसोका बावजुद पनि बिहानै चिया फसल र दुकानमा तातो पुरी सब्जी खिलाउने ग्राहकको चहलपहल देखेको छ। यो चिसोको बीचमा क्रिसमस र नयाँ वर्ष कुनाको वरिपरि छ। मौसम पूर्व अनुमान महाशाखाका अनुसार पहाड क्षेत्रमा हिमतापका कारण उत्तर बंगालमा चिसो बढेको छ। ঠান্ডা ওয়েদার তো সকালের দিকতে ভালোই ঠান্ডা থাকে, তারপরে বেলা বাড়লেই আস্তে আস্তে একটু ঠান্ডাটা কমে যায়। তো তুলনামূলক ডিসেম্বর মাসে যে যতটা হচ্ছে ততটা ঠান্ডা কিন্তু পড়েনি এবার। তো সন্ধ্যার দিকেও আবার কিছু ঠান্ডা কমই থাকে। এই সব মিলিয়ে আছে ঠান্ডা। আশা করি 25 ডিসেম্বরে আর একটু বাড়ার কথা, দেখা যাক ঠান্ডার আমেজটা তাহলে ভালো। 25 ডিসেম্বরটা ভালো লাগে, ঠান্ডার আমেজ থাকে। আপনার নাম? প্রসেনজিৎ সরকার।